Boa tarde a todas e todos. É um prazer recebê-las aqui. É um prazer ainda maior receber o professor Pierre Dardot aqui conosco. Primeira vez aqui em Curitiba, primeira vez aqui na Federal, e foi realmente uma excelente oportunidade. Ele estava de viagem aqui pela América Latina e foi possível trazê-lo. Eu quero dizer também que essa é uma atividade acadêmica que foi autorizada pelo Comando Local de Greve e que conta, portanto, como atividade, enfim, de discussão importante, enfim, faz as pessoas estarem presentes aqui na universidade nesse momento. Então, o professor Pierre Dardot, ele é conhecido de todos nós, não necessita grande apresentação. Eu diria apenas que ele é professor, filósofo, pesquisador associado ao laboratório Sophia Paul, da Université de Paris, Nanterre, e ele é animador também de um grupo de estudos sobre o neoliberalismo e suas alternativas. Ele tem, enfim, uma vasta obra publicada, muitos livros, vários deles traduzidos ao português. Mencionaria talvez aquele que mobilize e que seja mais conhecido, A Nova Razão do Mundo, né, que é um ensaio junto com Christian Laval, mas vários outros livros com Laval ou sem Laval, né? Marx, Renan Descartes, Comum, também traduzido, O Pesadelo que Não Termina, esse acho que ainda não está traduzido entre nós. O último livro do professor Dardot é A Memória do Futuro, sobre o Chile. E esse livro, eu acabei de saber que ele foi traduzido pela editora da Unicamp. Então, em breve estará publicado. O professor Dardot, ele vai fazer a palestra em francês. Eu tenho aqui algumas notas, que são notas que orientam a discussão. Então, as notas estão projetadas. Isso vai dar uma ideia bastante concreta sobre a temática. Ele vai falar também, para além das notas, eu vou fazer o possível para ir fazendo, né, pequenas interrupções e traduzindo, dando no mínimo uma ideia geral daquilo que está sendo apresentado, porque como ele está tratando do caso Milei, ele está tratando então ao vivo e a vivo, então, sobre o momento, né? Então as coisas estão acontecendo hoje mesmo. Houve acontecimentos muito graves na Argentina e ele gostaria de começar, inclusive, falando sobre isso, depois passando para as notas. E no final, as questões, elas podem ser feitas em português, e aí eu e eventualmente outros podem me ajudar. A gente faz uma tradução tanto da pergunta quanto da resposta. Donc, merci Pierre. On est vraiment content d'être tu es ici et je te passe la parole. Merci à tous, et merci à ceux qui ont organisé cette réunion, c'est-à-dire à l'université, la faculté de droit et de philosophie. Então, agradece o convite, né, que foi feito pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia e Programa de Pós-Graduação em Direito. Et ce que je voudrais indiquer, c'est quelques réflexions sur le cas de Milei, sur le néolibéralisme en Argentine. Então ele vai falar algumas notas, né, sobre o caso do neoliberalismo na Argentina, o caso Milei. Je le dis d'autant plus que j'étais présent en Argentine lors de la campagne présidentielle du premier tour. E sobretudo, enfim, esse é um tema que interessa muito de perto, ele estava presente na Argentina durante a campanha presidencial, primeiro turno. Et beaucoup d'observateurs, beaucoup de journalistes, beaucoup d'hommes politiques argentins hésitaient sur la caractérisation qu'il fallait donner de Milei. E muitos jornalistas, muitos intelectuais, muitos políticos tinham dúvidas sobre como caracterizar a posição política do Milei. Parce que l'épithète
locaux qui étaient attribués à Milei très très tôt pendant la campagne électorale était évidemment très insuffisante. Porque o epíteto, né, o apelido louco que havia sido atribuído a Milei durante a campanha era evidentemente muito insatisfatório. Ça ne disait pas exactement ce qu'était ce phénomène Milei. Não dizia do que se trata, né, o fenômeno Milei. Je voudrais partir de ce qui s'est passé hier et ce matin. Ele gostaria de iniciar com aquilo que aconteceu ontem e hoje de manhã. C'est passé donc au Parlement, au Congresso précisément, hier et aujourd'hui. Questões que aconteceram no parlamento argentino ontem e hoje pela manhã. Vous avez, peut-être beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ça, une loi qui s'appelait au début la loi Lei Omnibus. Muitos de vocês devem ter ouvido falar daquilo que no começo se chamava a Lei Ônibus. C'était un projet de loi que Milei voulait faire adopter par le Parlement. Era projeto de lei que o Milei queria fazer aprovar no parlamento. Donc vous avez deux choses. La première, c'est ce qu'on a appelé le DNU, qui est un décret du président de la République. Então havia duas etapas, duas coisas. O primeiro era decreto presidencial qui abolissait quelque chose comme 300 lois existantes. E que abolia algo como 300 leis que existiam. Et puis d'autre part, la Lei Omnibus. E além disso, a Lei Ônibus. Et la Lei Omnibus a été, par suite d'une opposition, d'une majorité du Congrès, modifiée. Mas a Lei Ônibus sofreu uma oposição da maioria do Congresso e foi modificada. Et c'est cette loi modifiée, un peu restreinte, qui a été votée par la majorité des députés hier et aujourd'hui. E foi essa lei modificada, ligeiramente modificada, que foi votada pelo parlamento ontem e hoje. C'est une tactique assez courante, surtout de la part de Milei, qui consiste à fragmenter, c'est-à-dire qu'on vote sur tel chapitre, tel article, et pas sur la totalité. É uma estratégia que Milei tem utilizado, que é de votar de maneira fragmentada, não a totalidade da lei, mas aspectos, detalhes. Cette loi, ça a été rebaptisé Lei Bases. Lei Bases. Foi renomeada, né, como Lei Base. C'est ce qui a été voté aujourd'hui. E é isso que foi votado hoje. La première chose qu'il importe de dire, c'est que l'un des points saillants, c'est le chapitre qui porte sur les privatisations. Uma das coisas que importa dizer aqui, então, é o capítulo muito importante, muito evidenciado sobre a privatização. Il y a un chapitre du texte qui autorise la privatisation de certaines entreprises d'État. E há capítulo da lei que autoriza a privatização de certos serviços, certas agências estatais. Par exemple, la compagnie aérienne, Aerolíneas, et puis la radio et la télévision. A rádio e a televisão estatais. Ça a été voté à peu près par 138 voix pour et 111 députés qui ont voté contre. Sim, votaram a favor 138, votaram contra 111. Je fais exprès, comme ça, de parler de trois choses, je ne vais pas parler de tout, mais pour indiquer que ce sont deux jours très noirs dans l'histoire de l'Argentine. Ele vai fazer resumo, ele não vai falar de tudo que está acontecendo, mas ele vai enfatizar 3 aspectos que lhe parecem ser muito graves sobre a situação argentina. Le deuxième point important, c'est ce qu'on appelle le vote en faveur des pouvoirs délégués. O segundo ponto importante sobre o qual ele quer falar é o aspecto sobre o voto o poder delegado. Les pouvoirs délégués, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va intéresser les juristes, particulièrement, pas seulement, mais ça va intéresser les juristes. Ce sont des pouvoirs qui sont délégués, les pouvoirs du Congrès, les pouvoirs des parlementaires et le pouvoir judiciaire sont délégués pendant une période d'1 an au chef de l'exécutif, c'est-à-dire au président de la République. É assunto muito sério porque esse poder delegado significa que poderes do Congresso e do Judiciário são delegados ao Executivo durante 1 ano, de tal maneira que então você tem uma concentração de poder. Mais je précise que la durée d'1 an n'est pas limitative. A duração de 1 ano não é limitativa, ou seja, pode ser expandida. Le texte ne précise pas si c'est renouvelable ou pas, mais il ne dit rien. O texto não diz se isso pode ser renovado ou não. Et il faut apprendre, du point de vue en tout cas de la réflexion politique et juridique,
à relever cette indétermination. E é preciso chamar a atenção do ponto de vista político e jurídico para essa indeterminação. Então, ele dizia que esse é um assunto que vai certamente interessar muito aos juristas. Parce que c'est la même chose pour les privatisations. E isto é a mesma coisa também para o capítulo sobre a privatização. Il y a des privatisations totales, il y a des privatisations partielles. Há privatizações totais e há privatizações parciais. Et les privatisations partielles, ça peut devenir des privatisations totales. Il suffit que le président de la République le décide. Mas as privatizações parciais podem se tornar privatizações totais desde que o presidente da República assim o decida. Parce qu'en fait, il suffit qu'il invoque l'urgence économique, administrative, pour justifier précisément une décision. Basta que o presidente invoque o caso de necessidade, de urgência administrativa e econômica para que ele tenha esse poder delegado e seja garantido. Ça veut dire que il faut dire les choses d'une manière très claire, c'est la fin de la division des pouvoirs. Isso é preciso dizer muito claramente, trata-se do fim da divisão de poderes na Argentina. Ça veut dire que c'est la fin de l'état de droit. Quer dizer, é o fim do Estado de Direito. Et ça veut dire par conséquent qu'on est en train d'assister à un changement de régime politique qui aujourd'hui est formalisé. Ou seja, trata-se de observar que está em curso a mudança de regime político atualmente vigente. On pouvait dire que depuis qu'il a été élu, il n'arrêtait pas de passer des décrets. Poderia-se dizer que desde que ele foi eleito ele não teria feito mais que aprovar decretos. Mais là, ça reçoit une légitimation avec le vote du Parlement. Mas agora ele tem legitimação porque a lei delegada foi aprovada Et le pelo Parlamento. troisième point très rapide, c'est la modification du régime des retraites. E o terceiro ponto importante é a modificação do regime de aposentadoria. Je ne sais pas si on peut comparer ça aux propositions d'amendement constitutionnel d'un certain Bolsonaro au Brésil. Não, ele não tem clareza se isso poderia ser comparado a certos momentos do governo Bolsonaro no Brasil. Mais ça va assez loin. Par exemple, il y a un changement de l'âge de la retraite pour les femmes de 65 ans. Mas há uma mudança na Argentina que altera, enfim, a data, o tempo de contribuição das mulheres argentinas para 65 anos. La conséquence, ça va être que 9 femmes sur 10 vont devoir travailler plus longtemps. Isso quer dizer que 9 mulheres, num total de 10, deverão trabalhar mais. Bon, c'est pas très loin de ce que Macron a pu faire en France, Não é tão distante do que Macron fez na França, mais ça va encore plus loin. mas isso vai mais longe. Donc, et puis, dernière chose comme ça que j'ajoute, pour que vous compreniez que c'est important, ce qui se passe en Argentine. Uma última coisa que ele gostaria de acrescentar, para que a gente compreenda o que está acontecendo na Argentina, Il y a une dissolution pure et simple de certains organismes dépendants de l'État. e há também uma dissolução, às vezes total, às vezes parcial, de alguns organismos dependentes do Estado. Par exemple, la Banque centrale, la Banque nationale des données génétiques, Banco Nacional de Dados Genéticos, por Ah. exemplo. particulièrement inquiétant Algo particularmente inquietante, quand on sait tout ce qui s'est passé en Argentine sur la question des disparus. sobretudo quando se sabe o que aconteceu na Argentina com a questão dos desaparecidos. Avec la recherche qui a été faite par de nombreux particuliers et par des associations. E toda a pesquisa que foi feita por individuais e por associações com banco de dados. Né? Et puis l'Institut du théâtre et du cinéma. E o Instituto do Teatro e do partie Cinema também de ceux qui sont desapareceu, foi dissolvido. Voilà, j'introduis ces considérations qui ne sont pas très réconfortantes et réjouissantes. Ele introduz então essas considerações iniciais que não são nada reconfortantes, Pour en venir aux notes e que agora j'ai ele données à passa André, as notas que ele passou para mim, que estão ali projetadas. qui a bien voulu les traduire. Ce sont des notes qui sont des notes prises pour une conférence à la Maison de l'Amérique latine à Paris. São notas que ele fez para uma conferência na Casa da América Latina em Paris. Ça a eu lieu le 1er mars. 1er de março. Voilà. Et je pars, donc là on peut regarder un peu ce qu'il y a sur le texte. As fotos, só para começar. Il y a donc deux photos. Alors j'ai choisi, bon là je ne crois pas que la deuxième apparaisse. La première, alors il y a la photo, celle-là qui est très importante. Ça se passe le 16 ou le 17 novembre. Isso aconteceu 2023. essa foto
no 16 ou 17 de novembro de 2023. Et vous reconnaissez très facilement Milei, vous reconnaissez Cast, le chef du Parti des Républicains, au Chili. Milei, Cast, que é o chefe do Partido Republicano, et Eduardo Bolsonaro, no Chile, que je n'ai pas e besoin de Eduardo vous présenter. Bolsonaro, que não precisa ser apresentado. Et le contexte, c'est donc celui d'une réunion au 5e sommet transatlantique de la Red Política por los Valores, le réseau politique pour les valeurs. E é uma foto que foi tirada nessa quinta cúpula transatlântica da Rede Política pelos Valores, né? RPV, que é uma aliança de ultradireitistas conservadores. Et là, c'est intéressant de voir que ce sont trois personnages São três personagens qui ont des divergences, que têm divergências entre si, mais qui précisément sont amenés à converger sur une question fondamentale qui est celle des valeurs. mas que têm uma convergência fundamental em torno da questão dos valores. Il faut faire très attention à ça aujourd'hui, Isso é muito importante hoje em dia, parce que Steve Bannon, que vous connaissez de nom, je suppose tous, c'est lui qui a pris l'initiative de ces réunions, de ces réseaux internationaux d'extrême droite. Isso é muito importante porque é Steve Bannon, que nós conhecemos, que organiza essa rede de extrema-direita internacional. Je fais mention là c'est pas la peine de traduire, enfin, en tout cas pas de manière aussi longue et littérale. Ah, ça c'est Bullrich. Ah, voilà. Alors c'est une autre photo. C'est Bullrich qui est donc une ministre du gouvernement de Milei, qui vient plutôt du parti de Macri. Essa é uma ministra atual do governo de Milei, que veio do partido de Macri. Voilà. Et là, j'ai pas pu résister. Ele não resistiu. Parce que c'est pris le jour où on lui a posé la question de savoir ce qu'elle pensait du gouverneur du Chubut. Le Chubut, c'est une province de l'Argentine qui est assez importante. Le fleuve Chubut traverse l'Argentine. Et on lui a demandé ce qu'elle pensait du Chubut parce qu'il y a un gouverneur du Chubut qui a affirmé que justement, il n'appliquerait pas les décisions de Milei. Então perguntaram a essa ministra o que ela tinha a dizer sobre o governador da região, província de Chubut, na Patagônia Argentina, que é uma região importante. Perguntaram a ela justamente o que ela diria sobre esse governador, visto que esse governador não estava a favor de várias das políticas do Milei, era um crítico de Milei. Et la réponse de Bullrich est de dire que dans le Chubut, il n'y a pas d'habitants, pas d'humains, il n'y a que des guanacos. E a resposta dela foi que no Chubut não há habitantes, não há pessoas, mas apenas guanacos, né, lhamas. Voilà, c'était la réponse. Ça m'a semblé être très significatif. E essa resposta pareceu muito significativa. Au-delà de l'insulte, au-delà du mépris. Para além do desprezo. Parce que ce qui est en cause, c'est finalement la remise en cause du caractère fédéral de l'État argentin. Porque o que está em questão aí é um questionamento, né, pôr em dúvida o caráter já muito antigo, o caráter federativo do Estado argentino. Ce qui est une manière de rendre clair ce qu'il y a derrière la pratique des décrets présidentiels de Milei. E isso deixa muito claro o que é que está por trás da prática de decretos do Milei, né, esse desrespeito às instâncias. Quand on gouverne par décret, on se préoccupe très peu du caractère fédératif ou fédéral. Quando se governa por decreto, se preocupa muito pouco com o caráter federativo. Alors je venais à ce moment-là du Chili. E ele vinha nesse momento do Chile. Je me suis cru au Chili, à travers les déclarations qui étaient faites. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que le Chili est un État qui est très centralisé. E no Chile, o Chile é um estado muito centralizado. Et vous sentez ça dès que vous franchissez la frontière. Isso se percebe desde que se cruza a fronteira. Un État unitaire, un État-nation unitaire et centralisé. Um Estado-nação unitário e centralizado. Et là, c'est exactement comme si finalement, pour eux, il n'y avait strictement aucune différence entre l'État fédéral argentin et l'État chilien. E a impressão que ele teve era de que já não havia então muito mais diferença entre o Estado federativo argentino e o Estado nacional unitário chileno. Voilà. Mais je voudrais mettre ces photos, il y en a d'autres encore sur lesquelles on pourra revenir, en rapport avec un article. Mas ele queria relacionar essas fotos, sobretudo, com um artigo.
un article d'une revue économique libérale, une revue qui s'appelle La Tribune. Então, Matheus, pode passar. Ele quer relacionar essas fotos com um artigo da revista financeira La Tribune. C'est une revue dans laquelle c'est pas les Échos. Les Échos, c'est la principale revue des économistes libéraux. Não é a principal revista dos economistas liberais, seria os Ecos, o Eco, né, os economistas, mais La Tribune. Et ce sont deux auteurs qui rédigent un article dont le titre est « Pourquoi Milei n'est pas d'extrême droite ». E aí então tem dois articulistas que redigem um texto cujo título é Por que o novo presidente da Argentina, Milei, não é de extrema direita? Et la réponse est que Milei n'est pas d'extrême droite parce qu'il est anarcho-capitaliste. E a resposta que é dada é que Milei não é de extrema direita porque ele seria, ou ele é, um anarcocapitalista. C'est très bien comme entrée en matière pour faire une explication de texte. E é bom começar assim para poder fazer uma explicação agora. Une explication concernant les références intellectuelles et doctrinales qui sont celles de Milei. Uma explicação sobre as referências doutrinais e intelectuais do Milei. Les deux auteurs disent « Ah, ils font référence au journal français Le Monde et au journal américain le New York Times en disant que c'est une inculture très grande que de parler de Milei comme d'un homme d'extrême droite. » E os articulistas do La Tribune diziam, fazendo referência a jornalistas do Le Monde e do New York Times, que seria de muita ignorância considerar o Milei como de extrema direita. Le titre, c'est presque... Enfin, le sous-titre, c'est « Milei, un homme d'extrême droite, quelle inculture !» Milei, um homem de extrema direita, que incultura, né? Et ce qui me paraît très intéressant, justement, dans cette explication, c'est ce qui la sous-tend. E o que é muito interessante nessa explicação é o que está por baixo. Ce qui la sous-tend, c'est que ça ne peut pas être l'extrême droite, ça ne peut pas être le fascisme, parce que c'est E l'anarcho-capitalisme. o que está por baixo é essa ideia de que não é possível que ele seja de extrema direita ou fascista porque ele é anarcocapitalista. Ils font référence, ils prennent comme, comment on peut appeler ça, une sorte d'épouvantail. L'épouvantail, c'est le péronisme. Claro, tudo isso contra o espantalho que seria o peronismo. Le péronisme, c'est un héritier du fascisme mussolinien. Então eles dizem que o peronismo seria um herdeiro do fascismo mussoliniano, Ça, c'est ce que disent donc les auteurs de l'article de la Tribune. o que se diz no La Tribune. Et donc, il n'est pas possible que Milei, qui combat le péronisme, soit un homme d'extrême droite ou un fasciste. Logo, não é possível, se Milei faz o combate do peronismo, ele não pode ser um fascista. Le raisonnement est assez simple, hein, É um raciocínio bastante simples, même un peu simpliste. mesmo simplista. Mais ce qui est intéressant, c'est que toute la justification, toute la défense de Milei soit construite là-dessus. Mas é interessante que toda a justificativa, toda a defesa do Milei seja construída nesses termos. Alors, je voudrais procéder en 3 ou 4 points. E gostaria de seguir em 3 ou 4 pontos adiante. Le premier point concerne les origines du néolibéralisme. O primeiro ponto diz respeito às origens do neoliberalismo. Et là, il faut savoir que les néolibéraux, les premiers néolibéraux, n'ont pas été si insensibles que cela à l'attraction du fascisme. E aqui é preciso recordar que os primeiros neoliberais não foram assim tão insensíveis a uma atração ao fascismo. En particulier, vous avez peut-être le fondateur, le chef de file de ce qu'on a appelé le néolibéralisme austro-américain. E lá, então, um dos principais, um dos fundadores do neoliberalismo Austro-américain. austro-americano, Le fondateur est un Autrichien, e o fundador é um austríaco, mais il est parti ensuite aux États-Unis. mas que foi depois viver nos Estados Unidos. À partir de la fin des années 30 et du début des années 1940. Fim dos anos 30 e início dos anos 40. C'est un monsieur qui s'appelle Ludwig von Mises, Ludwig von Mises, qui est donc un Autrichien qui a joué un rôle assez important dans les années 29, 28, 29, 30, 32. austríaco que teve papel muito importante entre os anos 29 e 32. Et il faut savoir que c'est de lui que viennent toutes les ramifications du néolibéralisme dont se réclame Milei.
E é dali, de Mises, que vem todas as ramificações do neoliberalismo, das quais se reclama, se apoia o Millet. Je n'ai pas le temps de parler de beaucoup de choses, mais je dirais simplement qu'en 1932, il a fait partie des gens qui étaient des conseillers économiques du chancelier autrichien Dollfuss. Ele, então, não vai falar muito sobre Mises, mas basta dizer que ele foi dos conselheiros de um premier chamado Dollfuss, da Áustria, qui a mis en place un régime autoritaire que pôs em ação o regime autoritário et qui a fondé un parti lié au fascisme moussolinien e que fundou um partido associado ao fascismo de Mussolini et qui justement a conseillé le chancelier Dollfuss dans un sens très autoritaire. e ele era conselheiro do chanceler Dollfuss num sentido muito autoritário. Et lui-même, Ludwig von Mises, était membre d'une organisation fasciste. Ludwig von Mises, ele mesmo era membro de uma associação fascista. Je finis ce point-là, mais il me paraît très important. Il écrit un livre. Ele quer concluir esse aspecto que parece muito importante. Ele escreveu um livro, von Mises, Il écrit un livre en 1928 livro em 1928, dans lequel il dit le fascisme a une fonction civilisatrice. na qual ele diz que o fascismo tem uma função civilizatória. Là, je n'invente rien, hein, c'est la fonction civilisatrice du fascisme. Ele não está inventando nada, é dito nesses termos a função civilizatória do fascismo. Alors, civilisatrice, c'est parce qu'il défend l'essentiel de la civilisation, c'est-à-dire la propriété privée. O motivo disso é que defende, enfim, essa instituição fundamental que é a liberdade privada. Alors que pour les communistes, ce n'est pas la même chose. Que para os comunistas não é a mesma coisa. C'est les ennemis de la civilisation. São os inimigos da civilização. À partir du moment où vous identifiez la civilisation à la propriété privée, c'est assez logique. A partir do momento em que se identifica a propriedade privada com a civilização, a consequência é essa. Voilà. Et c'est quelqu'un qui est allé, je finis ce point-là, mais il est allé jusqu'à publier en 1949 un gros livre, Human Action, qui est le gros livre de von Mises. Em 1949, von Mises publica livro chamado Ação Humana, Human Action. Et c'est un livre dans lequel il dit l'État ne doit pas interférer avec le marché, E é livro no qual ele diz que o Estado não deve interferir no mercado, mais il doit exercer son pouvoir de battre les gens, mas deve exercer seu poder de bater, de oprimir as pessoas, to beat, hein, donc c'est vraiment extrêmement fort. Battre les gens pour maintenir et faire respecter l'ordre du marché. então oprimir, agredir as pessoas para fazer respeitar a ordem do mercado. Le premier point, c'est que donc manifestement, les premiers néolibéraux ne sont pas si effarouchés que cela lorsque on parle de la fonction civilisatrice du fascisme. Então, o primeiro aspecto que ele quer chamar a atenção é de que os neoliberais fundadores não estavam assim tão distantes, nada distantes, de um elogio do fascismo. Ça, c'est le premier point. Esse é o primeiro ponto. Je dirais simplement qu'à partir de 1947, aux États-Unis, un certain nombre de théoriciens, qui sont des disciples de von Mises, sont amenés à inventer le mot libertarien. E ele, então, gostaria de dizer que a partir dos anos 40, alguns discípulos do von Mises nos Estados Unidos vão inventar o termo libertário. Alors, le mot libertarien est un mot qui existait dans la langue anglaise. A palavra libertário existia no vocabulário inglês. Et il y a un néolibéral qui a l'heureuse idée d'exhumer ce mot et de le faire resservir. E houve então um neoliberal que teve a bela ideia de recuperar essa palavra. Mais bon, Hayek n'est pas d'accord, d'autres non plus, von Mises n'est pas d'accord parce qu'il trouve que libertarien ça fait trop libertaire et libertaire ça fait anarchiste. Hayek, von Mises e outros não estão muito de acordo com essa recuperação do termo libertário associado ao neoliberalismo, porque eles temem que essa palavra ainda esteja muito associada ao anarquismo. Et vous voyez que comment, à partir de Ludwig von Mises, en passant par Hayek et d'autres, on arrive à Milley, parce que Milley se réclame des libertariens et du libertarianisme. Então vemos agora que passando por von Mises, por Hayek, chegamos até Milley, que hoje se reclama, se diz ser um libertário. Le deuxième point,
que je voudrais aborder dans cette intervention, c'est la distinction de principe entre trois doctrines. Então, o segundo ponto que ele quer abordar é a distinção de princípio entre três doutrinas: Le libéralisme, le libertarianisme et l'anarcho-capitalisme. o liberalismo, o libertarianismo e o anarcocapitalismo. C'est assez difficile souvent à clarifier, Em geral, é difícil de esclarecer isso, parce qu'il y a beaucoup de gens qui entretiennent la confusion. porque muita gente promove essa confusão. Et comme Milley se réclame à la fois de l'anarcho-capitalisme et du libertarianisme, il est important de clarifier. E como Milley se reclama do anarcocapitalismo e do libertarianismo, é preciso esclarecer essa questão. Voilà. Je me réfère de nouveau à l'article de La Tribune, la revue économique libérale, Ele volta uma vez mais ao artigo da Tribuna, a revista econômica liberal, qui divise la famille, la grande famille libérale, que divide a grande família liberal en trois courants. em três correntes. À la première extrémité, vous avez le libéralisme, Numa primeira extremidade, o liberalismo, qui préconise un rôle très limité de l'État que preconiza um papel muito limitado do Estado pour remédier à ce qu'on appelle les défaillances de marché. Dans para la doctrine. remediar as falhas do mercado, Voilà, assim c'est ça. diz. Market failures, c'est exactement l'expression dont on se sert, les économistes américains se servent, qui se rattache en fait à un néolibéralisme, parce que je ne dirais pas libéralisme pour ce premier courant de la famille, je dirais, vous allez comprendre pourquoi, néolibéralisme. Ele vai explicar então por que essa primeira corrente, na verdade, poderia já ser chamada também de neoliberal. Vous E avez, não é a mesma coisa um liberal e neoliberal. vous avez à l'autre extrémité, Numa outra extremidade, c'est savamment présenté, avec deux extrémités et puis un centre quelque part. então tem duas extremidades e um centro, de algum modo. L'autre extrémité, c'est l'anarcho-capitalisme. Numa outra extremidade, o anarcocapitalismo. Alors, l'anarcho-capitalisme pris à la lettre, ça signifie la suppression pure et simple de tout État. O anarcocapitalismo, ao pé da letra, significaria a supressão pura e simplesmente do Estado. Je schématise, ça veut dire l'État incarne la violence, Esquematizando, o Estado encarna a violência et par conséquent, le marché est le seul moyen de résoudre tous les problèmes de la société. e, portanto, o mercado é a única maneira de resolver todos os problemas da sociedade. Il n'y a pas besoin d'intervention de l'État, puisqu'il n'y a pas besoin d'État. Não há necessidade de intervenção estatal, porque não há necessidade de Estado. Et celui qui, dans les économistes américains, est allé le plus loin, c'est un disciple de son père, Milton Friedman. Lui, il s'appelle David Friedman. E aquele economista norte-americano que foi mais longe nessa direção é o filho do Milton Friedman, é David Friedman. Lui, c'est un anarcho-capitaliste radical. Ele sim é um anarcocapitalista radical, Pas comme Milley. não como Milley. Il est radical et il est conséquent. Ele é radical e consequente, C'est ce qui fait que ça fait une différence. o que faz uma diferença. Et puis vous avez quelqu'un qui n'est pas très connu, qui s'appelle Murray Rothbard, Depois há um outro que não é tão conhecido, que se chama Murray Rothbard, et qui lui est un libertarien aussi assez radical. e que também é um libertário bastante radical. Voilà, je reviendrai sur son évolution, mais ce qui est important, c'est de noter que dans la classification de cette revue, La Tribune, l'anarcho-capitalisme est situé à l'autre extrémité. Então, o que interessa para nós aqui é que na classificação dessa revista, da Tribune, você tem os liberais ou neoliberais de um lado e você tem o anarcocapitalismo do outro extremidade. Et puis, entre les deux extrêmes, E entre os dois extremos, vous avez donc un troisième courant qui s'appelle le libertarianisme. e aí então uma terceira corrente no meio que seria o libertarianismo. Je ne fais qu'emprunter à cette revue libérale. Ele está simplesmente retomando o argumento dessa revista liberal. Et cette revue donc dit le libertarianisme, qu'est-ce que c'est? Então essa revista diz, bom, o que é o libertarianismo? C'est le fait que les seules missions reconnues comme étant légitimes pour l'État sont les missions de répression. É a ideia de que a única missão reconhecida para o Estado é a missão de repressão. Mais ce qui veut dire que l'État doit se concentrer sur la justice pénale, O que quer dizer que o Estado deve se concentrar na questão da justiça penal, pas n'importe quelle forme de justice, la justice pénale pour punir, justiça penal para punir, et puis d'autre part l'armée et la police.
o exército e a polícia. Donc vous avez, c'est ça qui est particulier dans le libertarianisme, vous avez un État qui est réduit à ces trois fonctions, Isso enfin à que ces é trois branches. peculiar ao libertarianismo é essa redução do Estado a essa função repressiva. Et puis, ce qu'il faut dire, c'est que dans cette perspective-là, les seules actions légitimes de l'État, c'est la protection des droits des individus. E aí é preciso dizer, então, que nessa perspectiva, a única função positiva do Estado é de proteger direitos individuais. Et les droits des individus qui sont considérés comme des droits de propriété absolue. Direitos individuais concebidos como direitos Propriété absolue. direitos de propriedade absoluta. Et au premier rang de ces droits, il y a un droit de propriété de soi. E, em primeiro lugar, nesse esquema, há direito de propriedade de si. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est self-ownership, c'est une vieille notion dans la philosophie politique anglaise. Uma noção antiga da filosofia política inglesa, self-ownership, Ça remonte à John Locke, remonta a John Locke, autopropriedade. mais le libertarianisme n'a pas grand-chose à voir avec John Locke. Mas o libertarianismo não tem muita coisa a ver com John Locke. Et celui qui représente le mieux le libertarianisme, c'est un philosophe américain E aquele que representa melhor o libertarianismo é um filósofo americano, qui s'appelait Robert Nozick, Robert Nozick, et qui a écrit un gros livre, ça fait beaucoup parler de lui, sur l'anarchie, l'État et précisément, je me souviens plus d'ailleurs du titre exact, Utopie. Voilà, que Utopie. escreveu livro importante sobre anarquismo e utopia. Voilà. Et ça, c'était une construction philosophique. Hein. C'est pas Milley. E que é uma construção filosófica e não Milley. C'est vraiment quelque chose de très cohérent. É algo de coerente. Voilà, je voulais juste insister là-dessus Ele queria apenas insistir por aí, nesse aspecto, pour faire apparaître, et ce sera le troisième point de mon intervention, para fazer aparecer, e agora vem o terceiro ponto da intervenção, le caractère extrêmement brouillon et confus o caráter bastante confuso e ambíguo de la position qui est celle de Milley. da posição de Milley. Je précise tout de suite, j'en ai un peu discuté avec André hier, je ne fais pas partie de ceux qui considèrent que toutes les références intellectuelles d'un homme politique, fût-il aussi détestable que Milley, sont de simples justifications idéologiques. Então, ele não considera que as posições políticas do Milley e, vamos dizer, a maneira como ele se apropria de heranças intelectuais sejam meramente ideológicas ou meramente ideologia. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux manières qui, à mon avis, sont assez erronées, l'une et l'autre, de prendre le phénomène Milley. Há duas maneiras bastante distintas de entender o fenômeno Milley. La première manière, c'est de dire, bon, tout ça, ce sont des mots, en fait, c'est pour cacher sa véritable politique. Então, a primeira perspectiva seria dizer, não, tudo isso que o Milley diz são meras palavras para esconder a sua verdadeira posição política. On dirait c'est un rideau de fumée. Como se fosse uma cortina de fumaça. Voilà. C'est destiné à masquer ses véritables intérêts et sa véritable politique. Mascarar os verdadeiros interesses e a verdadeira política. Je ne partage pas cette position. E ele não concorda com essa posição. Et la deuxième manière de se tromper concernant Milley, A segunda maneira de se enganar, dizendo respeito ao Milley, c'est de prendre au mot, au sérieux, absolument tout ce qu'il dit sur ses références intellectuelles et doctrinales. seria de levar totalmente a sério tudo que ele diz em termos de referências doutrinais. Et c'est ce qui s'est passé pendant les mois de la campagne du premier tour en Argentine. E é o que aconteceu justamente durante o primeiro turno da campanha eleitoral. Chaque jour, ça changeait. A cada dia isso mudava. Un jour, il est anarcho-capitaliste, un autre jour, il est libertarien, un autre jour, il est encore quelque chose. Um dia ele era anarcocapitalista, no outro dia ele era libertário, no outro dia ainda uma outra coisa. Maintenant, vous avez suffisamment de recul comme moi pour considérer qu'en fait, il s'amuse à faire ça, c'est-à-dire il change tous les jours. E agora já dá para a gente ter um certo distanciamento para compreender que ele próprio se diverte com isso, jogando com as terminologias. Il varie les références. Ele varia as referências, né? Donc, Multiplica. Donc il faut faire très attention et il faut se demander, mais en quoi est-il libertarien? En quoi est-il néolibéral? En quoi est-il anarcho-capitaliste? Então agora é preciso prestar atenção e fazer uma pergunta, né? Em que ele é anarcocapitalista, em que ele é neoliberal, em que
ele é libertário. J'écarte tout de suite l'anarcho-capitalisme. Ele deixa de lado imediatamente o anarcocapitalismo. Parce que je vois mal comment, compte tenu de la politique qui est la sienne, il pourrait être sérieusement anarcho-capitaliste. Pierre não vê com clareza de que modo ele poderia ser anarcocapitalista, dada as posições políticas, as decisões políticas que ele toma. Par contre, la relation avec les deux autres courants Por outro lado, a relação entre as outras duas correntes, mérite d'être considérée avec beaucoup d'attention. essa precisa ser considerada com muita atenção. Et je considère ce qui relève de ce qu'on appelle le libertarianisme. Sobretudo o que vem da tradição libertarianista. Parce qu'il y a dans le libertarianisme deux versants. Porque há duas versões ou duas correntes, tendências no libertarianismo. Alors, peut-être pas les courants, mais des versants. Vertentes, côté. de côté, de lados, então. Dois lados do Voilà. Un versant négatif, un versant positif. um lado negativo e um lado positivo. Le versant positif, c'est l'idéal que certains libertariens peuvent avoir d'une société de marché. Lado positivo seria aquele ideal que alguns neoliberais podem ter a respeito de uma sociedade de mercado. Mais celui qui est animé par cet idéal libertarien et qui le comprend au sens positif, c'est quelqu'un qui veut mettre en place des expérimentations. Mas as pessoas que seguem esse lado positivo são neoliberais que querem pôr em ação certas políticas neoliberais. Alors on est très loin de ça avec la politique de Milei. E nós estamos muito distantes disso na política de Milei. Il a reconnu lui-même, c'est pas la peine de le faire mentir ou de lui prêter n'importe quel propos, il a reconnu lui-même que concernant le versant positif, c'était impossible à traduire immédiatement. E ele mesmo reconheceu que, com respeito a esse lado mais propriamente positivo, ele próprio disse que isso seria impossível de ser feito no momento. Donc c'est pour le futur, É para o futuro, futur indéterminé, o futuro indeterminado, on dit les calendes grecques, para as calendas, c'est-à-dire jamais. ou nunca. Et donc on se concentre sur quoi? Sur le versant négatif. Então vamos nos concentrar sobre o lado negativo. Mais le versant négatif, en quoi consiste-t-il? Je viens de vous dire que précisément il y avait un côté de remise en cause de tout ce qui entravait l'exercice par les individus de leur droit à la propriété. E o lado negativo, isso tem que ver com aquilo que é considerado como um entrave ao exercício das liberdades individuais. Ce qui veut dire que par conséquent, la référence libertarienne de Milei est une référence qui est avant tout négative. O que quer dizer que a referência libertária do Milei é sobretudo negativa. Alors pourquoi elle est négative? Parce qu'elle lui permet de justifier la destruction de tout l'État social. E é negativa porque isso lhe permite de justificar a destruição do Estado social. Et de ce point de vue-là, c'est mon point de vue, on pourra en discuter, mais je pense qu'il va beaucoup plus loin en très peu de mois que Bolsonaro. E nisso ele considera, é algo que pode ser discutido, mas ele considera que Milei vai muito mais longe do que Bolsonaro em apenas 3 meses de Milei. En matière de politique néolibérale, en Em matière de néolibéralisme. matéria de neoliberalismo. Et donc le néolibéralisme et le libertarianisme considéré dans son versant négatif vont parfaitement bien ensemble. E, portanto, o neoliberalismo e o libertarianismo no seu lado negativo vão perfeitamente bem juntos. Il est amené à reprendre des choses à Hayek, Ele busca, Milei, aspectos na teoria de Hayek, donc un néolibéral qui n'est pas un libertarien, um neoliberal que não é um libertário, mais en même temps il reprend des choses à Murray Rothbard, il le dit ouvertement. mas ele também retoma aspectos de filósofos libertários como Murray Rothbard. Murray Rothbard. Il le présente, hein, il l'a découvert en 2013, vous vous rendez compte? Ele conheceu em 2013. Jusqu'à présent, jusqu'en 2013, M. Milei, en tant qu'enseignant ou que professeur, enseignait la théorie néoclassique. E até 2013, Milei, como intelectual, ensinava a doutrina neoclássica. Les doctrines néoclassiques, c'est-à-dire qu'il y a quand même des défaillances de marché, Quer dizer, há mesmo reconhecimento de falhas de mercado, mais ça, il est amené à y renoncer. mas ele renunciou a essa posição. Et comme un néophyte converti, il embrasse sa nouvelle doctrine de manière extrêmement fanatique.
e como um neófito, ele abraça a nova posição de maneira, sobretudo, fanática. Mais tout le monde a noté ça, tout le monde a noté le changement. Mas todo mundo compreendeu essa mudança. Voilà. Et puis après, il y a eu la pandémie. E depois houve a pandemia, Il s'est fait connaître comme animateur dans des émissions de télévision, ele se tornou conhecido como animador em emissões de televisão, en protestant contre les mesures liberticides qui étaient décidées par les gouvernements argentins pour protéger la population. protestando contra medidas que ele considerava como liberticidas e que haviam sido promovidas pelo Estado argentino. De ce point de vue-là, il y a une proximité avec la position qui est celle de Bolsonaro sur le Covid. E desse ponto de vista, há uma proximidade com Bolsonaro durante a pandemia em torno da questão da Covid. Et puis, c'est donc quelqu'un qui va justifier tout ce qu'il fait aujourd'hui par la nécessité de démanteler tout ce qui est coûteux, et l'État lui-même coûte cher. Então é por aí que ele vai justificar atualmente a necessidade de desmantelar tudo que custa muito caro e, claro, o Estado custa muito caro. Et regardez à quel point c'est une position qui est confuse. Veja então até que ponto essa é uma posição confusa. Ce n'est pas un libertarien orthodoxe, Não é um libertário ortodoxo, c'est un peu un néolibéral, é um pouco um neoliberal, puisqu'il reprend des points des doctrines de Hayek, pois retoma aspectos da doutrina de Hayek, mais en même temps, il n'est pas un néolibéral classique. mas não é um neoliberal clássico. Et de toute façon, ce n'est pas du tout quelqu'un qui est un expert en doctrine intellectuelle. E de modo nenhum é um expert em doutrinas intelectuais. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il fait. O que é importante é ver o que ele faz. Il ne faut pas dire il ment en faisant référence à telle ou telle doctrine. Não se trata de dizer que ele mente quando faz referência a tal ou qual doutrina. Il faut être capable d'expliquer pourquoi il fait référence à telle doctrine lorsqu'il fait telle chose. O que importa é mostrar por que ele faz referência a tal doutrina quando ele faz tal e tal coisa. Et là, en l'occurrence, c'est très éclairant parce que là, vous voyez à quel point ça n'est pas un anarchiste, même un anarcho-capitaliste. E se a gente segue essa via, dá bem para ver por que ele não é um anarquista ou um anarcocapitalista. Il se sert de toute la puissance concentrée de l'État pour démanteler les institutions de l'État social. Ele se serve da potência concentrada do Estado justamente para desmantelar o próprio Estado. Vous voyez, c'est un peu compliqué parce que c'est une sorte de piège, comme ça. É uma espécie de armadilha. Libertarien, je suis libertarien, etc. Mais le piège, c'est que, en fait, c'est quelqu'un qui aime bien l'État quand il s'agit de mener la politique qu'il doit mener. E se trata bem de uma armadilha porque Milei é uma pessoa que ama muito o Estado quando se trata de impor a política que ele quer fazer valer. Il aime bien l'État, la fonction répressive de l'État, Sobretudo a função repressiva do Estado, mais certainement pas la fonction sociale que l'État pouvait avoir. mas de modo nenhum a função social que o Estado pode ter. Voilà, donc c'est une présentation assez courte que je faisais, mais c'est une présentation qui est assez importante pour comprendre le danger que représente Milei. Então ele fez uma apresentação curta, mas que ele considera bastante importante para a gente entender o perigo que está em jogo com o Milei. Parce que ça concerne le Brésil, mais ça concerne tous les pays d'Amérique latine. Porque isso diz respeito ao Brasil, mas diz respeito também a todos os países da América Latina. C'est un danger politique très important. É um perigo político muito importante. Et je dirais que ça ne concerne pas l'Amérique latine uniquement. E não diz respeito nem mesmo apenas à América Latina. Vous savez peut-être que le président Macron a fait un échange de t-shirts avec le président Milei. Vocês devem saber que Macron, presidente francês, fez uma troca de camisetas recentemente com o Milei. Et le président français fait tout ce qu'il peut pour se servir de l'occasion qui lui est donnée d'avancer les pions, les intérêts de puissance de la France. E o presidente francês atualmente faz tudo que pode para avançar na direção, enfim, de um neoliberalismo que se aproxima. Je prends un seul exemple, et je m'arrêterai là, c'est l'exemple du lithium. Ele toma apenas um exemplo, o exemplo do lítio. Bon, la zone en Amérique latine, la zone du lithium, la zone des gisements de lithium, c'est le sud de la Bolivie, A zona do lítio na América Latina é o sul da Bolívia, le nord-ouest de l'Argentine o noroeste da Argentina et le nord-est du Chili. e o nordeste do Chile. Là, vous avez là
un territoire qui est particulièrement convoité par beaucoup de puissances. E esse é um território que é muito cobiçado por muitas potências. Et il se trouve que l'ambassade de France a organisé une réunion avec certains représentants du gouvernement argentin. E a Embaixada da França organizou recentemente uma reunião com alguns representantes desse país pour essayer justement de gagner le maximum de parts dans l'exploitation des gisements de lithium. para ganhar espaço, né, no processo de exploração do lítio. Et ça montre bien à quel point le danger n'est pas simplement en Amérique latine, il est bien sûr d'abord en Amérique latine, mais il concerne vraiment absolument tous les pays. Isso mostra muito bem como o perigo não diz respeito apenas à América Latina, ele é evidentemente mais forte na América Latina, mas isso concerne o mundo todo. Et je conclurai en disant que le phénomène Milei est d'autant plus dangereux qu'il représente pour moi une radicalisation politique du néolibéralisme. E ele gostaria de concluir com a ideia de que Milei representa uma radicalização do neoliberalismo. Une amie qui est historienne, qui est franco-argentine, Uma amiga dele, que é historiadora franco-argentina, a écrit un article dans Le Monde escreveu um artigo no Le Monde il y a quelques jours há alguns dias pour parler de la position qui est celle de Milei vis-à-vis de l'histoire argentine. por falar daquela que é a posição do Milei com respeito à história argentina. Mais ce qu'elle dit en conclusion de cet article, c'est que Milei, ça n'est pas l'ultra-libéralisme. O que ela diz na conclusão do artigo é que Milei não é um ultraliberal, Ça, c'est une ultraliberalismo, isso é uma etiqueta, Une étiquette paresseuse. preguiçosa, Mais il y en a beaucoup. En France, il y a beaucoup de journalistes paresseux. mas na França há muitos jornalistas preguiçosos, Mais surtout à propos de Milei. e sobretudo a respeito do Milei. Et puis, elle ajoute, cette amie, que ce n'est pas non plus l'anarcho-capitalisme. Mas tampouco é o anarcocapitalismo, diz ela, Ce n'est pas, ajoute-t-elle, le libertarianisme pur, não é tampouco o libertarianismo puro, mais c'est l'extrême droite néolibérale. mas é a extrema-direita neoliberal. Et cette caractérisation me convient tout à fait. E essa é a caracterização que lhe convém ao Pierre, que ele acha que é a mais correta. Elle est membre du CONICET, Essa é a historiadora franco-argentina e membro do CONICET, c'est-à-dire du centre de recherche que Milei veut détruire. o centro de pesquisa nacional, estatal, que Milei quer destruir. Voilà, merci. Obrigado. Bom, então, temos tempo para questões, podem ser feitas em francês, inglês, espanhol, português. Só levanta a mão para eu ver. Pessoal? André começa. Nome, parece. Eu sou jornalista e professor de jornalismo da UFR. E me interessa essa questão das palavras, né, das expressões. E uma das coisas é que esses pseudos neoliberais, essas coisas aí que estão acontecendo, eles roubam expressões. Anarquismo, né, liberdade. Então, dá para a gente também caracterizar os aspectos comunicacionais como uma política maligna, porque isso embola a cabeça, isso confunde as pessoas. Tá? Porque quando alguém diz que é pela liberdade, vem outro que é contra a liberdade e diz que é pela liberdade. Então, essa confusão, obviamente, que é uma coisa pensada, mas o que eu queria saber, assim, na sua perspectiva, é possível pensar alguma estratégia, eu não vou nem dizer de esquerda, mas de humanidade para neutralizar essa coisa toda? Podemos fazer uma rodada? Salut. Salut. Moi, je voudrais poser une question concernant la différence entre Milei et Bolsonaro. Parce que dans l'élection de Milei, j'ai l'impression qu'il a donné un accent plus fort du côté économique,
les questions économiques, tandis que Bolsonaro il a donné plus d'accent du côté social. Donc Bolsonaro disait, eh bien, Paulo Guedes, c'est mon ministre de l'économie, il va faire tout. Donc je ne me préoccupe pas avec ces choses-là. Tandis que Milei, c'est le contraire, c'est lui qui parle de l'économie. Donc ce que je voudrais savoir, en partant de votre problématique dans la réalité du monde, c'est que bon, le néolibéralisme ne se réduit pas à l'économie, il est aussi un phénomène social. Donc je voudrais savoir si vous pensez que il est aussi radical que Bolsonaro, aussi bien du côté social et économique. Donc quel est l'aspect plus économique et social, disons, plus social de ce radicalisme Milei en comparaison avec Bolsonaro? Agora você traduz. Você mostrou que sabe falar. A questão que eu coloquei é sobre as diferenças entre Milei e Bolsonaro. Né, nas eleições de um e outro, você tem uma ênfase maior dada pelo Milei às questões econômicas, enquanto que o Bolsonaro ele dá ênfase maior nas questões sociais. Então ele diz, o Paulo Guedes, ele que vai resolver essas questões econômicas para mim, eu vou aqui lutar contra o marxismo cultural das escolas e das universidades, e então são pautas mais sociais. Né? A questão que eu coloco ao Bernardo é se no caso do Milei também tem essas pautas mais radicais em termos de neoliberalismo, também do lado social, né? Não somente do lado econômico. On fait quoi Sabe, né? Então, deixa eu fazer a pergunta para todos entenderem. O André fala além da questão do Milei enquanto alguém que vem e de repente sai de uma teoria econômica, você tem um conjunto de pensadores que ocupam o espaço público lá na Argentina, do qual eu posso destacar o Agustín Laje, que se torna um tipo de João Batista que prevê a chegada do Nosso Senhor Jesus Milei entre eles. E o Laje, ele coloca muito nas obras dele, que são um tipo de, acabam funcionando como um tipo de guia dentro da estratégia. Qual é o nome deles? Agustín Laje. Agustín Laje. Ele parece mostrar um método dessa fusão entre o discurso econômico e o discurso social dentro de uma reconfiguração do que seria uma nova direita argentina ou uma nova direita no sul do mundo. Que não haveria uma contradição entre, é o que ele tenta fazer, tanto que ele se torna um tipo de guru do Milei, em certo sentido. Dele, deixa eu voltar aqui antes que eu perca a ideia, de uma espécie de aglutinação em torno de bandeiras imaginárias, como se ele pegasse o conceito de populismo do Laclau e da Chantal Jacquet e dissesse que há um lugar vazio, né, na qual o povo deve se unir contra o marxismo cultural, contra a inexistência do Estado, seja quanto for. Só que, em alguns momentos, isso parece que rompe a estrutura clássica do pensamento argentino, do peronismo, ou da ideia de um catolicismo conservador, tanto que o Laje critica o Plínio de Oliveira no Brasil, pela manutenção daquele catolicismo, e há um descolamento entre o pensamento prático, tipo, as pessoas se unem em torno daquela ideia, porque aquilo vai trazer um benefício, versus uma ideia que seria mais tradicional na nossa política, na política sul-americana, de que você tem impreterivelmente um princípio religioso, um princípio de aglutinação. Então a pergunta que surge é até que ponto o Milei pode ser entendido como uma reconfiguração da forma de operação da dita extrema-direita neoliberal, porque o Laje preconiza claramente a ideia da incorreção política e da mistura de termos como uma forma de fazer com que a massa se aglutine contra o estatário. E esse seria um sentido, o maior perigo dele em relação ao Bolsonaro, às outras formas, outras manifestações, outros avatares de extrema-direita. Então, até que ponto esse perigo se mostra maior no caso dessa fusão entre um discurso lacunar que preenche a ideia do inimigo externo
né? Ou seja, as pessoas se mobilizam para chegar naquele ponto, para contra aquela pessoa, e para isso elas apagam suas diferenças, sejam neoliberais, ordoliberais, anarcocapitalistas, em torno desse projeto do combate ao outro, ao inimigo, até por meio da incorreção política. Né? Desculpe a prolixicidade, mas é que o Laje fala exatamente disso, mas é um tema muito delicado. Bom. Oi? Vamos fazer 3 depois? Sorry, nós vamos falando dessa. Je commence par les 3 premières questions. La première question, oui, je suis tout à fait d'accord. Ele está de acordo com o Tony? Parce qu'il y a un détournement du sens des termes, du sens des mots. Porque há de fato desvio, né, do sentido das palavras, dos termos. Qui est pratiqué depuis le début, depuis les origines du néolibéralisme. E que é praticado desde as origens do neoliberalismo. En même temps, par exemple, ce ne sont pas eux qui ont inventé néo dans le néolibéralisme. Ao mesmo tempo, não foram eles os originários que inventaram o neoliberalismo. Par exemple, Hayek dit, moi je ne suis pas néolibéral. Hayek diz que não é um neoliberal. Parce que néo, ça lui apparaît comme étant péjoratif et O insultant. neo pareceria até pejorativo. Mais il dit, je suis tout simplement un partisan de la renaissance libérale. Ele diz apenas e simplesmente: eu sou um partidário da renascença liberal. Donc nous renouons avec John Locke, nous Nós vamos renouons avec reconectar com John Locke, David Hume, com avec David Adam Hume, Smith, com Adam etc. Smith. Ça c'est le discours officiel. Esse é o discurso oficial. Mais du point de vue des hommes politiques, du point de vue du discours politique, Do ponto de vista do discurso político, dos homens políticos, et la remarque que vous avez faite me paraît très importante parce a que ça observação que touche você fez é importante. à la Isso dimension toca communicationnelle. na dimensão comunicacional. Et ça, vous avez tout à fait raison. Et d'un certain Isso point tem de vue, razão. avant que j'oublie de le dire, ça rejoint la dernière partie de l'intervention que E isso vous avez tem a faite ver com a terceira parte da intervenção, entre justement le caractère lacunaire, o caráter lacunar, les blancs du discours qui peuvent être productifs politiquement. o alvo do discurso que pode ser produtivo politicamente. Voilà, donc ça je suis tout à fait d'accord avec votre remarque, mais ce n'est pas toujours ce que remarquent certains journalistes, justement. Mas isso não é o que, infelizmente, é aquilo que se observa mais frequentemente os jornalistas dizerem. C'est pas une remarque très fréquente. Não é muito frequente que os jornalistas digam isso que você disse. La deuxième question, c'est donc la question que vous avez posée sur la différence entre Milei et Bolsonaro. A diferença entre Milei e Bolsonaro. Alors je ne sais pas si on peut dire comme ça que Milei s'occupe davantage d'économie et que Bolsonaro s'occupe davantage, ou s'est occupé davantage quand il était Ele au não pouvoir tem social. certeza de que se possa fazer essa diferença de Milei se ocupa da economia enquanto Bolsonaro se ocupava do social. Voilà, c'est vrai qu'avec Paulo Guedes, il y avait une manière de se défausser, Havia uma maneira de Bolsonaro de dire moi je ne m'occupe pas d'économie, c'est mon ministre de l'économie qui s'occupe de l'économie. Et comme en plus c'était un disciple de l'école de Chicago et E des como era Chicago Boys, Guedes era discípulo da escola de Chicago, c'était très pratique. era prático. Mais pour Milei, je ne dirais pas qu'il s'occupe exclusivement d'économie. Mas ele não diria que Milei se ocupa apenas da economia. À sa manière, il s'occupe de la société, À sua maneira, ele se ocupa da sociedade, pas de ce qu'on appelle le social. não daquilo que a gente chama de o Parce qu'il social. faut faire très attention à ça. Preciso prestar atenção nisso. Les néolibéraux ont toujours insisté sur le fait que, beaucoup en tout cas de néolibéraux comme Hayek ont insisté sur le fait que le social c'était une catégorie suspecte. Os neoliberais, sobretudo Hayek, mas outros também, sempre insistiram que a categoria o social seria suspeita. Par exemple, Hayek a dit à ses amis de l'école des néolibéraux allemands, les ordolibéraux allemands, qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'expression économie sociale de marché. Pourquoi? Parce qu'il y avait social. E Hayek dizia que, por exemplo, em relação aos ordoliberais alemães, que ele não estava de acordo com a ideia de uma escola neoliberal social, porque o neoliberalismo e o social não iriam bem juntos. Mais simplement, je crois que concernant Milei, il faut aller un petit peu plus loin que l'économie. Mas dizendo respeito então a Milei, é preciso ver que ele vai mais longe do que apenas a economia, Parce qu'il y a aussi une manière de symboliser
Porque há também uma maneira de simbolizar dans le discours de Milley no discurso de une Milley, forme de symbolisation uma forma de simbolização, qui me paraît assez importante, notamment quand on analyse son conservatisme. sobretudo quando se diz, no que diz respeito ao conservadorismo. Un conservatisme très fort. Conservadorismo muito forte. Un conservatisme, par exemple, qui va jusqu'à lui faire dire que il faudrait en effet en finir avec le droit à l'avortement. Conservadorismo que lhe faz dizer que seria preciso acabar com o direito ao aborto. Alors ça, c'est du conservatisme pur et simple. Isso é o conservadorismo puro e simples. Mais ce qui est très intéressant, c'est que justement, les libertariens américains, si vous regardez les années 1960, Mas se você comparar então o que diziam os libertários norte-americanos dos anos 60, contribuaient à brouiller un petit peu les frontières entre la gauche et la droite. isso contribuía um pouco a embaralhar as fronteiras entre direita e esquerda, Parce qu'ils défendaient le droit à l'avortement. porque eles defendiam o direito ao aborto. Au nom de quoi? Em nome de quê? De la propriété de soi. Da propriedade de si. Donc c'est logique. Si vous êtes libertarien et que vous considérez que la propriété de soi est une propriété absolue, vous devez en conclure que le droit à l'avortement est légitime. Se você é um libertário consequente, você acredita na autopossessão, então você tem que defender o direito ao aborto. J'ajoute une chose, c'est que les premiers libertariens des années 60 étaient farouchement opposés à la guerre du Vietnam. E ele acrescenta que dos libertários americanos dos anos 60 era absolutamente contrário à guerra do Vietnã. Alors vous voyez la différence avec le libertarianisme entre guillemets qui est celui de Milley. Et en fait, c'est plutôt le dernier Murray Rothbard, qu'on appelle le paléo-libertarien, qui est très conservateur. É sobretudo o que ele chama de libertário, Murray Rothbard, que ele chamaria de néoliberal conservador. Voilà. Et lui, il est absolument contre justement toutes les positions qui étaient celles des libertariens dans les années 60. Contrário às posições dos libertários dos anos 60. Et donc je pense qu'il y a quelque chose en effet dans le conservatisme de Milley qu'il faut prendre au sérieux et qui concerne la société. Há algo então que tem que ser levado a sério no conservadorismo do Milley. Ça prend une forme différente. Ça prend une forme différente de celle de la forme que ça a pris chez Bolsonaro. Isso assume formas diferentes do que as do Bolsonaro. Mais chez Bolsonaro, il y avait aussi beaucoup d'actes symboliques. Mas com Bolsonaro também havia muitos atos simbólicos. Simplement, sur le plan strictement néolibéral, c'est vrai que Milley va plus loin. De fato, do ponto de vista estritamente neoliberal econômico, Milley vai mais longe. C'est pour ça que je parle d'une radicalisation à droite du néolibéralisme. Por isso ele fala numa radicalização à direita do neoliberalismo. Y compris par rapport à Bolsonaro. Envolvendo também o Bolsonaro, para além do Bolsonaro. Alors, la troisième question, Terceira questão, c'est une question qui appellerait beaucoup de développement. uma questão que ia exigir muito desenvolvimento. Bon, mais il y a quelque chose qui me paraît très juste dans ce que vous avez dit, c'est la dimension messianique. Ele quer chamar a atenção para algo que parece muito importante, que é a dimensão messiânica. Parce qu'il y a vraiment une dimension messianique dans le discours de Milley. Há, de fato, uma dimensão messiânica no discurso. Je conseille à ceux qui auraient un peu de temps Ele aconselha aqueles que tenham tempo de lire le discours de ler o discurso de Milley à Davos. de Milley em Davos. Le discours de Milley à Davos est un discours qu'il a prononcé, que Milley a prononcé après juste un mois d'exercice O du discurso pouvoir. que ele é pronunciado apenas mês depois da tomada de poder. Bon, il va à Davos en se disant c'est le public idéal pour E Davos ele adresser tem um justement le público message que je vais leur ideal adresser. para esse tipo de mensagem que ele quer passar. Mais c'est absolument hallucinant. Ce C'est texte hallucinant. discours est absolument hallucinant. Ouais. Justement, Pablo Stefanoni, je crois, qui est Pablo, je me souviens plus du prénom, Paolo, voilà. Paolo Stefanoni a écrit un texte, un commentaire assez remarquable du discours de Davos. Paulo Stefano escreveu comentário muito importante, interessante sobre o discurso de Milley em Davos. Et lorsqu'il caractérise ce type de discours, il dit que il parle du messianisme de Milley. E quando ele caracteriza esse discurso, ele caracteriza como messiânico. Et il parle du libéralo-libertarien de Ele Milley. fala de libertarianismo, C'est-à-dire un mélange entre une mistura si je traduis, un mélange entre le néolibéralisme entre neoliberalismo et d'autre part le libertarianisme. e libertarianismo. Mais c'est ni un pur néolibéral, ni un pur Mas não é nem um libertarien. neoliberal puro, nem um libertário puro.
Et alors je crois qu'il a raison de parler de cette dimension messianique. E Pierre acha que ele tem razão de falar na dimensão messiânica. C'est peut-être la raison pour laquelle l'accueil des chefs d'entreprise réunis à Davos n'a pas été extraordinairement enthousiaste. E é talvez por isso que a acolhida dos líderes empresariais em Davos não foi exatamente entusiasmada. Il s'attendait à une réaction beaucoup plus positive. Milley esperava uma reação muito mais positiva. Bon, mais c'est un discours qui est quand même très intéressant. Mas de qualquer modo, um discurso que parece muito interessante. Parce qu'il se présente comme étant celui qui va justement redresser l'Argentine et la remettre sur les chemins de la grandeur. Ele aparece como aquele que vai endireitar a Argentina. Voilà, et quand vous connaissez un petit peu les trois moments de l'histoire argentine qui réhabilitent, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire qu'en effet c'est du messianisme pur et simple. E quando se conhece a história argentina e os exemplos que Milley dá, então realmente se confirma que há uma dimensão messiânica. On a l'impression que c'est lui qui, dans sa personne, va réunir les trois meilleurs moments de l'histoire de Se l'Argentine. tem essa impressão de que Milley, na sua pessoa, vai reunir em si mesmo os três melhores momentos da história argentina. C'est-à-dire la République oligarchique A República Oligárquica, de la fin du 19e siècle, do fim do século XIX, extrêmement inégalitaire, super desigual, avec tous les obstacles qu'on peut imaginer à la participation populaire. com todos os obstáculos imagináveis à participação popular. Et en général, Milley présente cette période-là comme un âge d'or. E Milley apresenta esse período como uma idade de ouro. Voilà, et c'est un âge d'or, bien sûr, qu'il va faire revivre. E é uma idade de ouro que ele vai, que lhe interessa. Voilà, il dit que l'Argentine était une grande puissance mondiale à cette époque, E ele diz que a Argentina era então uma grande potência mundial naquela época, ce qui est un défi Yeah. à l'histoire. o que é um desafio à história. Ça n'a strictement aucun sens. Isso não tem qualquer sentido. Mais comme c'est loin, Mais ça comme permet talon, de se relier directement à isso quelque chose qui permite porte a au ele pinacle. de se associar a esse momento passado. Donc le deuxième moment, Si c'est vous la voulez. dictature. A ditadura, Deuxième moment qu'il célèbre. Donc, premier moment, la République oligarchique de la fin du 19e siècle. Deuxième moment, c'est la dictature. La dictature de 1976 à 1983. La a dictature ditadura de de Videla. 76 a 83, a ditadura de Videla. Il n'a absolument aucun complexe. Não tem nenhum complexo a esse respeito. Et il reprend le discours des militaires. Ele retoma o discurso dos militares. Il dit qu'il y a eu quelques excès dans la répression. Ele diz que houve alguns excessos na repressão, Donc il réduit les 30 000 disparus à des excès dans la ou répression. seja, 30.000 desaparecidos seriam excessos da repressão. Bon, et il dit qu'on oublie les victimes du terrorisme Mas d'extrême gauche. que se esquece também das vítimas do terrorismo da extrema esquerda, Et surtout, il nie l'existence d'un terrorisme d'État. e ele nega a existência de um terrorismo de Estado. C'est une forme de révisionnisme ou de négationnisme. Uma forma de revisionismo ou negacionismo. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. E isso é algo muito importante de entender. Je vous rappelle que la vice-présidente, Villarroel, c'est celle qui a été la première, en tout cas, à accéder à cette fonction-là. E ele recorda que a vice-presidente, Villarroel, ela assumiu essa posição revisionista em primeiro lugar. Exactement. Parce qu'elle a assumé pendant 30 ans une responsabilité d'avocat pour les grands chefs militaires qui ont été condamnés. Ela assumiu a responsabilidade de advogada para os grandes chefes militares que tinham sido condenados. Et puis enfin, le troisième moment, Finalmente, terceiro c'est momento, Carlos Menem. Carlos Menem. Carlos Menem. Donc c'est la décennie qui précède la crise de 2001. O decênio que precede a crise de 2001. C'est lui qui est responsable de l'éclatement de la crise en 2001, de la crise terrible. Aquele que é responsável pela explosão da terrível crise econômica do início dos anos 2000. Voilà, c'est l'hyper-présidentialisme, O hiperpresidencialismo, c'est l'ouverture maximale aux investissements a étrangers, abertura máxima aos investidores et estrangeiros, puis c'est la répression et la criminalisation de toute protestation sociale. repressão e criminalização de todo protesto social. Voilà, ça c'est les trois moments, vous vous rendez compte? Et il essaie de construire son image, c'est un imaginaire, il faut pas refuser à quelqu'un comme Milley la capacité de nourrir un certain imaginaire. Et il Então, le fait. esses são os momentos a partir dos quais ele constrói um certo imaginário e não se deve negar a inteligência que ele tem na construção desse imaginário.
C'est pour ça que ceux qui combattent le néolibéralisme uniquement en proposant une autre politique économique se trompent totalement. E é por isso que aqueles que combatem o neoliberalismo apenas propondo outra política econômica se enganam redondamente. Il faut être capable de lutter sur le terrain de l'imaginaire É collectif. preciso ser capaz de lutar no terreno do imaginário. Voilà, je prends un exemple pour finir. Il y a beaucoup de jeunes entre 18 ans et 35 ans Ele toma como último exemplo o fato de que há muitos jovens entre 18 Que ont e voté pour 24 Milei. anos que votaram para Milei, por Milei. particulièrement, quand je dis de jeunes hommes, c'est plutôt des jeunes hommes blancs. Sobretudo jovens brancos. Il faut toujours se souvenir de la puissance du mouvement féministe en Argentine. E é preciso sempre se recordar da importância do movimento, da força do movimento feminista na Argentina. Jusqu'à l'adoption par les députés de la loi sur l'avortement. Até a aprovação, por exemplo, da lei do aborto. Et ça a pesé. Mais ça a pesé dans deux sens contraires. Mas isso pesou em dois sentidos contrários. Ça a pesé sur certains, comment, je ne sais pas comment les appeler, ces jeunes hommes, c'est des masculinistes. Isso pesou contra na posição dos masculinistas. Maintenant ça suffit, les mouvements des femmes, bon, Chega ok. do movimento de mulheres. Maintenant ça suffit, bon, on va remettre tout ça dans l'ordre. Vamos colocar de volta as coisas na ordem. Parce que ça doit être remis en ordre. Hein. Então é preciso recolocar a ordem nas Et coisas. vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ce discours-là a été partagé par énormément d'électeurs masculins de Milei, de jeunes électeurs masculins de Milei. Foi muito retomado por inúmeros eleitores jovens, homens brancos na Argentina. J'aurais tendance à reprendre une expression de Rita Segato, qui est une féministe argentine, sociologue et féministe, et qui a fait un livre qui s'appelle La guerre aux femmes. Ele quer retomar a expressão de uma feminista argentina que fez livro cujo título é A Guerra às Mulheres, Rita Segato. a Rita Segato, Et elle parle de mandat de masculinité. e fala do mandato de masculinidade. Elle en parle à propos des relations entre les gangs. Ela não fala das relações entre gangues, Mais c'est une notion qui mérite d'être étendue. mas é uma noção que pode ser aplicada aí. Et il me semble que le mandat de masculinité, c'est ce que collectivement un certain nombre de jeunes hommes blancs se sont donnés au moment des élections de Milei. Ils ont voté Milei en connaissance de cause. E essa é uma ideia que influenciou muitos homens brancos jovens a votar no Milei, que votaram em pleno conhecimento de causa do que faziam. Et autre vérification de l'importance de l'imaginaire, Outro exemplo da importância do imaginário, j'ai vu une manifestation avec des jeunes, pas uniquement cette fois-ci des jeunes hommes, ele viu uma manifestação que dessa vez não era particularmente apenas de jovens homens, avec des pancartes com cartazes sur lesquelles on pouvait lire « Président, privatisez tout ». na qual se podia ler "Presidente, privatize tudo". Il y a aussi, il faut pas négliger ça. E não se deve negligenciar esse tipo de... Et ça marche auprès de certaines personnes. Isso funciona em relação a algumas pessoas. Et la gauche, entre guillemets, E a esquerda, entre aspas, na esquerda, la bureaucratie péroniste, on va a dire ça, burocracia peronista absolument, mais n'a rien vu de tout ce qui se passait não viu nada do que estava dans acontecendo les couches profondes de la société, en particulier chez les jeunes. nas camadas profundas da sociedade, sobretudo entre os jovens, Parce que vous avez une ubérisation de la société argentine. posto que há uma uberização da sociedade Le argentina. chef du parti péroniste, ça c'est quelque chose qu'il n'a absolument pas vu. E o chefe do Partido Peronista não viu absolutamente nada disso. Parce qu'ils ont uniquement ciblé leur discours en direction des travailleurs des entreprises publiques. Porque eles visaram o seu discurso pensando, sobretudo, nos funcionários públicos. Mais ceux qui n'ont rien, Mas aqueles qui n'ont pas d'emploi stable, aqueles que não têm emprego estável qui mordent au discours de l'auto-entrepreneur, e que assumem o discurso do autoempreendedor, le discours de défense des entreprises publiques, ou des entreprises d'État, ça ne va pas les mobiliser du tout. o discurso de defesa das posições do funcionalismo público não vai mobilizá-los. Au contraire, ça va les rejeter dans Ao l'opposition. contrário, isso os joga mais distante, mais profundamente na oposição. Et ça a joué beaucoup au deuxième tour. E isso funcionou muito no segundo turno. J'arrête parce que
Fazemos uma segunda rodada de 3 e podemos interromper. Alguém mais? Larissa? Pode ser 4, então. 4 e terminamos. Boa noite, meu nome é Camila Rapainho, sou do Direito e da Sociologia ali do MEI, e por isso que eu tive acesso à sua obra. Quero agradecer aos professores que trouxeram o senhor aqui e dizer que desde que eu comecei a ler a sua obra, eu pensei um dia, eu vou estar na frente desse professor e fazer uma pergunta, e agora eu não consigo decidir o que eu quero perguntar. Então, me perdoe se a pergunta for ou confusa ou superficial demais. Pelo que o senhor estava falando e pelo que eu conheço da sua obra também, eu acho que, e aí o senhor um pouco já respondeu o que eu ia perguntar, a gente, quando fala de neoliberalismo, a gente não está falando só de política de direita, de governos de direita, né? Eu gosto muito do finalzinho, um trecho do finalzinho da obra da Nova Razão do Mundo, em que o senhor e o professor Laval falam sobre a esquerda não ter sido capaz de encontrar uma outra saída, um outro caminho que fosse realmente contrário ao neoliberalismo. E quando o senhor fala do Milley e do neoliberalismo, da radicalização do neoliberalismo, da extrema-direita, fica muito fácil a gente fazer a comparação com o Bolsonaro no Brasil. Seja para fazer as aproximações, como o senhor fez em alguns momentos, seja para distanciar também, né? Mas aí eu queria fazer a pergunta incômoda. Diante de tudo isso que o senhor falou, se o senhor tivesse que classificar o presidente Lula, a presidenta Dilma, que a gente teve no Brasil, são, né, os nossos únicos exemplos de presidentes de esquerda na história recente, o senhor conseguiria classificá-los dentro de todas essas vertentes, de alguma dessas vertentes que o senhor colocou? Se conseguir, será que a classificação é útil nesse caso? Porque, né, pelo meu estudo, eu entendo que também, e a gente está aqui fora do microfone, a gente está num momento de greve, né? Porque o governo do PT também tem políticas neoliberais, e não é só esse governo do PT, os governos anteriores também. Então, será que olhar para o neoliberalismo ou olhar para esses governos de extrema-direita como a radicalização do neoliberalismo, sem falar das políticas neoliberais dos governos de esquerda ou de centro-esquerda, de centro, enfim, se isso não seria dificultar um pouco mais o enfrentamento dessas políticas neoliberais, dessa ofensa aos direitos individuais, aos direitos fundamentais, enfim. Então, queria ouvir do senhor um pouco disso. Agradecer de novo por esse momento. Boa noite, professor. Eu sou Hermes Leão, sou professor de Educação Física, sou pedagogo da Rede Estadual aqui do Paraná. Saudar aqui a iniciativa, agradecer ao Sidney Machado, né, o advogado, o doutor que me convidou hoje para participar desse momento aqui, que está sendo muito, muito importante. Seja bem-vindo. Professor, de 2014 para cá, a gente viu que houve um movimento muito grande de chamada da direita para as ruas, em várias partes do mundo, utilizando aqui no Brasil, eu que não sou da área econômica, eu ouvi falar do pensador austríaco, esse economista Mises, exatamente nos cartazes que foram levados para as ruas em 2014, em 2016 aqui no Brasil. E esses grandes movimentos aqui, como o Movimento Brasil Livre, o MBL, que era muito inspirado nesse pensamento austríaco da economia, gerou lideranças que conquistaram um espaço muito importante via voto, via as urnas. Abrindo parênteses aqui, né, no penúltimo domingo, um deputado muito jovem, né, de Minas Gerais, falou no Rio de Janeiro, um grande ato no Rio de Janeiro, que aqui no Brasil a gente não precisa de leis, elas não são importantes, a gente precisa de homens com mais testosterona, né? Eu estou fazendo esse parênteses por conta do comentário que o professor fez anteriormente, né?
esses movimentos eles geraram lideranças aqui no Brasil, mas também gerou um Donald Trump e o presidente da Argentina agora. Então, colocado um pouco esse cenário, essa preocupação toda, e uma possibilidade que a gente já pressentia tempos atrás, que a gente poderia ir para uma ditadura de livre mercado via voto, via urnas nos países e não por golpes, né, militares, como foi no passado, para onde que estamos assim, rumando o que fazer? Porque quando a gente vai lá para fazer a leitura no Manifesto Comunista, naquela parte em que ele traduz que os modelos de sociedade estudados até então indicavam que a gente ainda estava na pré-história da humanidade, né? Que momento é esse? A gente está assim, num processo de regressão e vamos para uma distopia de fato? Obrigado. Monsieur Bardot, c'est une question, je ne sais pas très bien comment poser cette question, parce que c'est un peu bête. On sait que Milei, il a été professeur, il est économiste, il a travaillé à la Banque centrale argentine. Il me semble qu'il a été un économiste de succès, parce qu'il a travaillé comme conseiller je ne sais pas, HSBC. Enfin, je veux dire que c'est pas une personne bête, c'est pas un fou, n'est-ce pas? Donc, pourquoi pensez-vous qu'il est nécessaire de jouer ces rôles des fous, des clowns? Parce qu'il nous semble qu'il joue un personnage, en fait. Par exemple, quand il parle avec son chien qui était mort, et des choses comme ça. Pourquoi pensez-vous qu'il c'est nécessaire de jouer ces personnages? Parce que moi, je ne comprends pas. Est-ce qu'il s'agit d'une stratégie, d'une nouvelle stratégie de l'extrême droite ou pas? C'est ça, merci. A pergunta é bem objetiva. Porque o Milei parece que ele é um doido, né? Um palhaço, enfim, pelo menos é essa a impressão que dá. Mas, ao contrário, ele é um economista de sucesso. Ele trabalhou no Banco Central argentino, ele trabalhou como conselheiro econômico de bancos, como o HSBC, então ele não é um doido. E por que ele, pelo menos é o que me parece, né? Por que é necessário que ele faça esse papel, né? Porque parece que ele está incorporando um personagem, um doido, que fala com o cachorro que morreu, umas coisas assim. Então, minha pergunta isso seria uma nova estratégia da extrema-direita? Porque a gente vive uma distopia, enfim, é isso que eu queria saber. Gente, se eu não vi alguém levantar a mão, desculpa, tá? Meu único critério foi a falta de atenção. Boa noite. A pergunta que eu queria fazer vai muito pela linha da pergunta que acabou de ser feita, mas a importância desse papel, de uma suposta insanidade que também foi adotada em certa medida pelo Bolsonaro e pelo Donald Trump, talvez para diminuir a potência das propostas para um público que é contrário a ele, para um público que seria de esquerda. Não, o que ele está falando não se dá tanta atenção quanto deveria ser dado por causa desse papel. Então é mais ou menos assim. Assim. Bon, merci pour les questions. Je réponds dans l'ordre. Je commence par la première question. Question piège.
questão, uma armadilha. Question qui commence sous les apparences de l'innocence, Que começa pelas aparências da inocência, mais qui n'est pas innocente du mas que tout. não é nada inocente. Parce que je pense que tout devait arriver à la partie conclusive, c'est-à-dire à la question. C'est-à-dire la question sur le néolibéralisme de gauche. A questão sobre o neoliberalismo da esquerda. Oui, bien sûr, il y a un néolibéralisme de gauche. Sim, há um neoliberalismo de esquerda. Il y a une gauche néolibérale. Há uma esquerda neoliberal. Je préfère, pour cette raison-là, ne pas tout ramener à l'opposition entre gauche et droite. Por isso é que ele prefere não fazer uma oposição simples entre direita e esquerda. Parce que l'opposition entre droite et gauche est une opposition qui est souvent trompeuse. Essa oposição entre direita e esquerda é muitas vezes enganosa. Et c'est le cas dans tous les pays. E isso é assim em todos os países. Macron s'est présenté comme quelqu'un de gauche au début, puisqu'il était ministre d'un président de gauche. Macron se apresentava como político de esquerda porque ele havia sido ministro de presidente mais à esquerda. Voilà. Mais là, il vient de faire voter une loi d'immigration qui est une loi d'extrême droite. Mas ele acaba de fazer votar uma lei de imigração que é de extrema direita. Voilà, une loi d'extrême droite votée par une majorité parlementaire d'extrême droite. E uma lei de extrema direita sobre imigração votada por uma maioria de extrema direita no parlamento. Mais c'est quelque chose qui commence dans les années, à la fin des années 1980. Mas isso é algo que começa já no fim dos anos 80. Le premier, sans doute, c'est Tony Blair, O primeiro é, sem dúvida, Tony Blair. Felipe González, Felipe González, na comme ça, Espanha, d'autres noms comme ça qu'on pourrait citer, qui vont exactement dans le même sens. que iam mais ou menos exatamente no mesmo sentido. Bon, ça ne va pas m'amener à amalgamer Lula. Isso não vai levar Tony Blair. a amalgamar Lula com Tony Blair. Je fais des différences, mais Ele faz diferença. la question est de savoir quel Lula. A questão é de saber qual Lula, Parce que entre le premier mandat de Lula entre o et le primeiro deuxième mandato, mandat, il y a déjà des différences qui entre sont o assez primeiro mandato de considérables. Lula e o segundo mandato de Lula já há diferenças consideráveis. Par exemple, il me semble qu'il y a déjà dans le deuxième mandat des mesures d'individualisation de l'aide sociale. Ele pensa que já no segundo mandato havia medidas de individualização da segurança social qui vont dans le sens d'une adaptation au que néolibéralisme. vão no sentido de uma adaptação ao neoliberalismo. Bon, on pourrait prendre dans le détail à chaque fois, mais je Pode ser n'ai pas les moyens de revenir sur le não é o deuxième caso de mandat de voltar façon agora sobre détaillée. isso. Mais dans le troisième mandat, c'est-à-dire le mandat actuel, No terceiro mandato atual, il me semble qu'il y a une panne complète parece haver uma pane completa d'imagination de politique. imaginação política. Parce qu'il rejoue toujours, alors là, il rejoue pour le coup un rôle qu'il a déjà joué, Porque parece que ele tenta requentar um jogo que ele já jogou, mais dans une situation qui est complètement différente. mas numa situação completamente diferente. Et la situation du Brésil est complètement différente sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Mas a situação do Brasil é totalmente diferente daquela dos outros mandatos no plano nacional e internacional. Par exemple, je sens qu'il veut jouer le même rôle qu'avec les BRICS, réactiver ou Parece que remettre ele quer en scène les BRICS, reativar o BRICS, mais ça ne peut pas être le même rôle que celui qui a fait jouer au BRICS quand il était dans le second mandat de la mas já não présidence. pode ser mais o mesmo papel que Lula desempenhava no BRICS no segundo mandato. Donc sur le plan international, c'est assez difficile, d'autant que la situation avec Milei et les relations avec l'Argentine ne sont pas excellentes. Então, já no plano internacional é muito complicado e também a situação do Milei internacionalmente é complicada. Sur le plan interne, No plano interno, la situation interne du Brésil, bon, j'ai été frappé par le changement de ton. ele Juste ficou après. chocado com a mudança de C'était tom. quoi? C'était le 8 janvier. 8 janvier. Pouco após o 8 de janeiro, Parce que là, j'ai vu la transformation de Lula. quando ele viu a transformação de Lula, Le discours a été très apaisé, très consensuel, o très discurso écuménique. foi bastante, vamos dizer, domesticado, calmador, pacificador. Et après, le 8, il a commencé à parler des fascistes. Aí, antes do 8 era um discurso de conciliação e changement depois était do vraiment 8 très considérable. ele começa a falar no fascismo e há uma mudança Moi, je ne considerável. faisais pas partie de ceux qui déploraient le fait qu'il parle de fascistes. Je considérais que c'était des fascistes. E Daglo não considera ruim que ele falasse de fascistas, Tu porque peux era m'appeler Pierre. Pierre. Et donc, c'est pas ça du tout que je lui reproche. Não é isso que ele il y a- acha ruim. Il y a un manque d'inventivité politique. Ce que je Ele veux acha dire, que há uma falta de inventividade política.
La gauche au Brésil s'est construite à partir des grandes élections fédérales. A esquerda brasileira se constituiu a partir de grandes eleições fédérais. Avec toujours une question qui est de savoir désigner le meilleur candidat pour les présidentielles à l'échelon fédéral. Que é sempre a questão de designar o melhor candidato para a eleição presidencial. Mais il me paraît que la construction sur le plan local et Mas a municipal construção no plano local e n'est pas à la municipal même hauteur. não está na mesma altura. Et ça, c'est très important pour l'avenir, E isso é muito importante para o futuro, parce que Lula n'est pas éternel porque Lula não é eterno. et qu'il faudra bien une relève politique. Il faut construire une relève politique dès maintenant. E é preciso construir uma alternativa política desde hoje. Bon, et pour ça, il faut dépasser les limites qui sont celles d'une certaine gauche qui s'est plus ou moins adaptée ouvertement au néolibéralisme. E para isso é preciso ultrapassar os limites de uma esquerda que se adaptou bem mais ou menos ao neoliberalismo. Mais c'est le cas au Chili aussi. Hein. Mas esse é o caso também do Je Chile. connais bien le cas du gouvernement de Boric au Chili. O caso do governo de Boric no C'est Chile. un gouvernement qui a glissé de plus en plus vers le centre-gauche. Governo que vem deslizando de cada vez mais na direção do centro-esquerda Et qui maintenant fait alliance avec des partis de la concertation. e que agora faz aliança com partidos da concertação da direita. Les vieux partis de la concertation Velhos partidos qui ont connu l'horreur de gloire au moment où Pinochet est parti. que conheceram a hora de glória quando o Pinochet não estava Voilà, mais, mais toujours avec les mêmes méthodes politiques. mas com os mesmos métodos políticos. La méthode, c'est les accords au sommet entre les partis en écartant toute intervention directe des citoyens. O acordo de cúpulas de partidos que afasta a participação cidadã. Et ça me paraît un défi pour toute la gauche. en E esse é Amérique um latine. desafio para toda a esquerda na América Latina. Voilà, il faut avoir le courage, en effet, de rompre politiquement en termes de politique pratique, de pratique uniquement. E Parce é que, preciso ter a coragem de romper com esse esquema no nível da política prática. parce que les derniers mots de la nouvelle raison du monde, c'était précisément sur les pratiques. Porque a última palavra da nova razão do mundo era justamente sobre a prática. Des pratiques qui sont capables de rompre, Práticas que são Avec a capazes razão de neoliberal. romper com a razão neoliberal. pas de composer avec ou de s'adapter au, mais de rompre. Não de compor com, mas se opor. Ça, c'est une réponse assez directe. hein. Je ne Resposta peux direta. pas faire plus direct. Hein. C'est difficile. Bon, la deuxième question, oui, alors j'ignorais le détail de ces mouvements. Ele ignorava os detalhes dos movimentos de 2013, 2014, En 2016. 2013, si je me souviens bien, il y a un mouvement sur la question des transports publics Ele se recorda da qui au jornada de début commence comme 2013, un mouvement populaire que começa como um movimento popular et puis ensuite ça devient un peu plus confus e depois politiquement. se torna mais confuso politicamente. Et à l'intérieur de ce mouvement, vous E no avez un interior certain desse nombre movimento há um certo courants de número droite de correntes de direita qui commencent à se constituer. e começam a se constituir. Bon, mais c'est souvent comme ça. Mas é muito frequentemente isso Il n'y a acontece. jamais de mouvements sociaux purs. Nunca há movimentos sociais puros. Ça n'existe pas. Le problème, c'est qu'il faut savoir intervenir politiquement de manière à cliver à l'intérieur. A questão é saber como agir politicamente no interior de um movimento que não é puro. Pas de l'extérieur, pas en donnant des leçons. Não dando lições ou do exterior, mas de dentro do Parce qu'il y movimento. avait aussi une responsabilité dans le pourrissement de la situation. La politique de Dilma Rousseff n'était pas extraordinairement claire. Porque a política de Dilma não era exatamente extraordinária e contribuiu. Je parle Ah, des il faut demandes certo. concernant les transports publics. A política da Dilma também tornou as coisas piores no sentido de que viu muito de cima as coisas. Parce que les demandes concernant les transports publics étaient parfaitement légitimes. Porque as demandas relativas ao transporte público eram perfeitamente Et le legítimas. pourrissement du mouvement est intervenu après, précisément parce qu'il n'y avait pas de réponse. E como não havia resposta, houve um apodrecimento do movimento. Voilà, donc c'est toujours compliqué. Então é sempre complicado. L'attitude qu'on doit avoir, non pas tellement face à un mouvement social, que de l'intérieur. A questão é não a atitude que se toma em face do movimento social, mas de dentro do movimento social. Bon, quant à la référence à Von Mises, j'ignorais totalement. J'avais entendu parler de la déclaration très élégante
de ce monsieur, qui était un député, c'est ça? Oui, député. Sur pas de loi, mais davantage de testostérone. Je dois avouer qu'au début, je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à cette déclaration. Mais c'est peut-être mon tort. E ele não sabia, enfim, da importância que Mises havia assumido nos movimentos de direita no Brasil, que ele ouviu falar alguma coisa sobre o deputado Nicolas e a questão da testosterona, mas que ele não prestou muita atenção. Mais en tout cas, bon, jamais Paul Mises n'aurait utilisé Mas que jamais o Mises utilizaria esse tipo de expressão. Et puis, la troisième question posée, c'est une question qui est assez importante parce que ça recoupe, alors les deux questions effectivement se rejoignent assez bien. As duas últimas questões se Ça renvoie de nouveau à la question du symbolique et de l'imaginaire. Isso volta de novo sobre a dimensão simbólica e imaginária. Je sais que je ne suis pas en Argentine, donc je peux utiliser librement les concepts lacaniens de symbolique et d'imaginaire. Ele sabe que ele não está na Argentina, então ele pode usar mais livremente os conceitos de imaginário e de simbólico. Je ne risque pas d'être immédiatement contredit par le Não corre psychanalyste. o risco de ser imediatamente contradito Chacun por um sait- psicanalista. Chacun sait que Buenos Aires est sans doute la ville du monde dans laquelle il y a le plus de psychanalystes au mètre Buenos carré. Aires é a cidade que mais tem psicanalistas por metro quadrado. Parfois des relations un peu étranges. E às vezes com relações um pouco esquisitas. On ne pourrait absolument pas imaginer des scènes comme celles qui se sont passées dans une autre capitale que Buenos Aires. Tem coisas que só ocorrem em Buenos Aires. Une culture lacanienne de base partagée par certains chauffeurs de taxi. Cultura lacaniana de base compartilhada por alguns motoristas de Ça táxi. existe que dans un seul endroit au monde. Só em Buenos Aires. Voilà. Mais je crois que pour être plus sérieux, c'est important. Mas ele retoma mais seriamente a Ce que questão vous avez dit importante. sur Milei, parce qu'en effet, il est très confus intellectuellement, Ele é confuso intelectualmente, mais il peut l'être et en même temps aggraver la confusion. mas, Choisir d'aggraver la confusion, mas ele escolhe agravar a au confusão lieu de clarifier. em vez de esclarecer. Après tout, il est capable, il n'est pas complètement bête en effet, donc il serait capable de clarifier. Ele seria capaz de esclarecer a Mais situação, là, je ele crois é qu'il y a une question de idiota, stratégie. mas há uma estratégia. Il faut regarder la gestuelle. É importante observar o Pas uniquement gestual. la tronçonneuse. Regardez la gestuelle, regardez la façon dont il s'habille. É importante observar não apenas os gestos extremos, como a motosserra, mas também o blouson modo de como cuir. se veste, como se Le veste. blouson de cuir, les lunettes noires, O blusão de couro, os óculos escuros, os Les óculos em insultes. formato de armadura escura. la façon dont il est amené à insulter certains personnages, pas nécessairement d'ailleurs des personnages politiques. A maneira como ele insulta alguns personagens, não necessariamente La personagens manière dont políticos. il est amené à conclure chacun de ses discours par la liberté, je sais pas comment on peut dire, merde ou A maneira como ele termina os seus discursos falando na liberdade. je dis pas bien, mais enfin ça revient à peu près au même. Sim. Mais voilà, ça compose en Ah, sim, effet, ele termina na liberdade, merda. Né? ça compose une image. Et c'est Isso quelqu'un compõe qui, uma imagem. ça de ce point de vue-là, je suis parfaitement persuadé qu'il cherche absolument à maîtriser son image. E o Pierre está convencido de que o Milei procura dominar, criar e dominar sua própria imagem. Par exemple, alors, le nom du chien, É o nome do cão, por exemplo. Conan, alors. Conan. Ça lui a été évidemment reproché, mais ce qui est important, c'est qu'il l'assume très, très Mais directement il et sans complexe. Ele assume isso diretamente, sem complexo. Et vous savez qu'il a mis à la tête du CONICET le généticien qui est responsable justement E ele colocou, por exemplo, o geneticista na cabeça do CONICET, que é o de CNPq, l'immortalisation de Conan. aquele que foi o responsável pela imortalização de Conan. Il l'a mis à la tête du CONICET, le plus grand organisme de recherche scientifique de l'Argentine. Ele colocou então esse geneticista na direção do CONICET. Et là aussi, il n'a pas froid aux yeux et ça fait partie de la fabrication d'une image. E isso faz parte também de uma fabricação da imagem. Bon, ça rejoint aussi une remarque qui a été faite tout à l'heure, dans la mesure où il est question, vous avez parlé, je crois, à propos du caractère de la communication, du fait que c'était lacunaire.
havia sido falado da comunicação et lacunar qu'il y avait une agglutination. e onde apareceu uma aglutinação. Alors ça, c'est parfaitement délibéré. Isso é deliberado perfeitamente. Ça, c'est une stratégie qui a été forgée à partir de 2013, Forjado a partir de 2014-2015, 2013, 14, 15, avec le conseil de Steve Bannon, com o conselho de Steve Bannon, en Italie, na Itália, avec un mouvement qui est movimento, le mouvement, j'arrive pas à retrouver le nom, le mouvement populiste Pepe Grillo. Alors c'est un mouvement populiste Cinque Stelle, les 5 movimento étoiles. populista 5 estrelas, Un Cinque mouvement Estrelas, assez important que qui a été construit foi construído de manière à expérimenter des méthodes de communication très nouvelles. para experimentar métodos de comunicação muito novos. Et ça va exactement dans le sens que vous avez décrit, c'est-à-dire comment on agglutine des gens qui non seulement ne se connaissent absolument pas entre eux, mais qui parfois sont opposés. Ou seja, como é que a gente faz então para aglutinar pessoas que não apenas não se conhecem, mas que muitas vezes se opõem entre si? Alors je ne sais pas s'il est traduit en portugais, mais vous avez un livre remarquable Tem livro muito interessante que ele não sabe qui a été écrit précisément par foi escrito un Italien, un essayiste italien, ensaísta italiano, qui avait la particularité d'écrire directement en français, que escrevia diretamente em francês. et qui s'appelle Giuliani da Ampoli, Giuliano D'Antoni. et qui est un essayiste qui a écrit un livre qui s'appelle Escreveu les ingénieurs du chaos. Os Engenheiros do Caos. Le titre en plus est assez remarquable. C'est traduit. Ah, c'est traduit alors. C'est un livre qui définit de manière assez remarquable les techniques de communication qui ont été livro mises que en œuvre. traduz de maneira, que explica de maneira muito clara as técnicas de comunicação. Techniques de communication dans la campagne de Trump, A campanha de Trump, techniques de communication dans la campagne pour le Brexit, avec técnicas de Cummings, qui campanha était le maître d'œuvre de cette para o campagne, Brexit et campagne de communication aussi e a d'autres campanha de candidats. comunicação de outros candidatos. Et maintenant, c'est quelque chose de généralisé, E agora isso se generalizou. avec cette idée qu'une campagne électorale ne se remporte pas Com a ideia avec de que uma une campanha convergence au eleitoral centre, não tem mais nada a ver com a convergência ao centro, mais par une addition de tous les groupes, les petits groupes, mas por uma adição de todos os pequenos grupos qui sont des groupes groupes essayant de répandre la colère, la haine, le ressentiment, que reúnem em torno de si a cólera, o ódio, notamment parce que tout simplement les techniques qui sont celles, par sobretudo exemple, porque são técnicas, les techniques de Facebook, les techniques de técnicas Twitter, do Facebook, do Twitter, sont des techniques qui permettent de técnicas réaliser que une telle campagne. permitem realizar esse tipo de campanha. Il dit cette fois-ci, des campagnes électorales de ce type-là se gagnent à partir d'une polarisation Então sur les são extrêmes campanhas que são construídas a partir da polarização dos extremos et pas par une convergence vers le centre. e jamais por uma convergência ao centro. Ça, c'est une réflexion qui est très importante sur les techniques de communication. Isso é uma reflexão importante com respeito a técnicas de comunicação, Et ça permet de ne pas isoler les techniques de communication des objectifs politiques. porque isso permite não isolar a técnica de comunicação, estratégia de comunicação e os objetivos políticos. Il appelle ça la politique des physiciens, É uma espécie de política de médicos. parce qu'il fait la comparaison avec la mécanique quantique, avec la physique quantique. De físicos, então, faz uma comparação Non, la physique quantique. com a física quântica. Parce que vous avez une incertitude sur Porque la há uma façon dont incerteza, un conglomérat de particules ninguém indépendantes sabe va como é se que o conglomerado de se comporter. partículas vai se comportar, Mais à partir du moment où on connaît la trajectoire de telle ou telle particule, mas a on partir peut do momento que essayer se conhece a trajetória de uma tal e tal de partícula, prévoir dá para l'évolution de imaginar e l'ensemble. prever a evolução do Voilà, conjunto. c'est ce qu'il appelle la politique quantique. É isso que se chama de política quântica. C'est assez remarquable. Donc, je vous forme d'encouragement à vous faire lire le livre E do Giuliano D'Antoni, né? O d'Arnaud. Bom, merci beaucoup. Et merci à toi. E agradeço a todos.